attaque min ni o ye an ka finitigilakaw n'o ɲɛsinu u ma bi donya in na ka sira la Djidjeni Masurunyana Sebabugu tɔgɔ in ka gɛlɛ dɔgɔ Sebabugu tɔgɔ in ka gɛlɛ Djidjeni Masurunyana ka walawalali kɛ aw ye a kun nana cogo di aw ka se ka faamu ka o sɔrɔ a la Maître Kasum Tapo ni ale ye avocat ye bi donya in na min ye Sumeilu Bube Mayiga ye ale tɛ a ka avocat ye ka kɛɲɛ ni affaire ye affaire min no o bɛ pankurunko ale ni an ka finitigilakaw olu ka finiko n'u ka minanko o kunkanko kuma ni Sumeilu Bube Mayiga n'a bɛ kasobonba la nin wagati na o tɛmɛnen kɔ an ka ba maliyɛn dɔ ni ale ye commerçant ye a ye exemple yira Mali waritigiw la an ko an bɛ nin fɔ k'a fɔ fo k'a bɔgɔra dɔn tɔw ka misali ka o ta a kan bi mardi donya septembre kalo tile 28 an ka ba Maliba kɔnɔ yan bi an ka finitigilakaw convoi min ye gendarmew olu ka convoi ye u kun dalen do mun kan ce jour 28 septembre 2021 un convoi de la gendarmerie qui escortait des groupes porteurs a été attaqué par des terroristes lourdement armés près de Djidjeni. Anga gendarme ka da mobili batigiw olu ka munu ni olu tun bɛ ka minɛnw dɔw doni ka taa ni a ye olu attaquera bamaganciw fɛ bi Djidjeni Masurunyana bilan provisoirement dɛ ka da ka maa dɔw banana provisoirement min ye ɲɛbila ye a ma fɔ ko de y'a bɛɛ bannen nin ta ye o bɛ t'i jɔ porte char camion minnu n'olu yɛrɛ tun bɛ ka escorter o camion u bɛ char de ta kɛlɛkɛminɛn min bɛ wele ko char o 11 o tiɲɛna ale ni pick-up gendarmerie yɛrɛ ka pick-up o kelen o fana tiɲɛna pick-up 2 banbaganciw u taara ni o ye an ka gendarme kelen min tora kelen ale ma ye o bɛ gendarme kɛ maa 2 ye Djidjeni ni maa min bɛ Kayi sira dɔn n'i bɔra Kati kɔfɛ k'i tilen ka taa Jɛmaw Djidjeniw Lambidu olu de bɛ sira in kan ka taa Djidjeni Masurunyana an ka nin maa kofɔlen ninnu attaque y'u sɔrɔ yen de o gendarme yɛrɛ kun dalen do camion belebeleba minnu ni olu bɛ chariw ta char kɔnbaw camion belebeleba minnu ni olu bɛ kɛlɛkɛminɛnw ta u kun dalen do o camion baw de kan kɛlɛkɛminɛn ninnu ka lakana sabati olu de minnu bɛ ka camion ba boli k'olu lakana camion ninnu k'u lakana camion ninnu kɔnɔfɛnw n'o o ye char ye ka o lakana bi donya in na min ye 8h30 comme ça ye wagatiw la mɔgɔw bɛ ka daraka ko ɲɛɲini wagati mun na terroristes lourdement armés u y'an ka nin maa kofɔlen ninnu u ye u kunbɛn ka segin a ka aw ye camionba ninnu minnu yɛrɛ bɛ k'a ka chariw ta o camionba 11 ma char da fɔ dɛ camionba min ni char bɛ a kɔnɔ camionba dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ o bɛ cɛncɛn ta camionba dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ o bɛ malo doni camionba dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ o bɛ sukaro doni camionba dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ o bɛ mobili doni nin ye camionba de ye mun n'a bɛ chariw doni o camionba 11 u sera ka o tiɲɛ char tiɲɛna wa char ma tiɲɛ wa nous attendons le communiqué officiel du gouvernement de la République du Mali o 11 tiɲɛna min ye an ka gendarme yɛrɛ ka pick-up o 2 o fana kelen tiɲɛna 2 bamaganciw sera ka kasara ye o sɔrɔ an tɛ fɛ ko bamaganciw sera yɛlɛko tɛ bamaganciw sera ka taa ni o ye an ka finitigilakaw n'o y'an ka gendarme ye kelen nin tora kelen a bɛ fɔ min ma ko porte disparu ale yɔrɔ ma dɔn min nin tora an bɛ dugawu kɛ ala ka segin ni ala ka hinɛ a la min nin tora ala ka jigin ɲɔgɔn ɲɛ min nin tora ala ka to faso k'a dɔn a ye min nin tora ala ka to faso k'a dɔn a kɔ ye faso k'a dɔn a fa ye faso k'a dɔn a ba ye
ala ka jigin ɲɔgɔn kɛ alijinɛ ye a y'an kɔ kiti min na ala k'o ɲɛ an ni ale bɛ taa jɛ min na ala k'o fana ka o ɲɛ o wagati kelen premier ministre Choguel Kokala Maïga k'a ye discours kɛ Nations Unies na maa dɔw bɔra ka taa Choguel yɛrɛ ka taa kunbɛn maa minnu taara a kunbɛn aéroport la bi Modibo Keita u taara Choguel kunbɛn Choguel kunbɛnyɔrɔ la maa caman kɔni tun bɛ yen k'a ye discours kɛ États-Unis o wagati kelen an ka nin maa kɔfɔlen ninnu attaque ye u sɔrɔ mɔgɔ ka dugawu tɛ attaque ye min yɛrɛ kɛra maa caman bɛ ka i tɛgɛ ɲɛsin min ma sa o ye chef de cabinet ka lettre min bɔra n'o y'a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ka maaw wele k'u ka taa premier ministre ka taa a kunbɛn o kɔni lettre bɔlen maa caman o bɛ k'a fɔ vraiment o tɛ ko ye n'i ye nusar ninnu fo ka taa se a ɲɔgɔn caman ma olu ko k'o tɛ ko ye komi na a tun ka kan ka kɛ ka bɔ o thème kɔnɔ kunu min ye Kasum Tapo a yɛrɛ da donna a la ka a walawala ale tɛ Sunbeli Bube ye ka avocat ye bilen a ye a walawala a ko avocat sɔrɔnali donba ale a bɛ taa i sɔrɔnali don ka sababuya kɛ lafiya kanabila hɛrɛ i bɛ se ka o de kɔnɔ ka o de sɔrɔ cogo min kiri la nka ni e yɛrɛ kɛra sababuya ye ko gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ kiri la a dɔ la i bɛ i nin bɔ o gɛlɛyaw ye mun ye k'a fɔ ko sariya dɔnbaliya a ko o tɛ k'a fɔ ko baara a t'a ɲɛdɔn ayi a ko o tɛ nka mun don maa dɔw minnu tɛ ale Kasum Tapo yɛrɛ fɛ minnu ŋaniya jɛlen tɛ ka ɲɛsin ale Kasum Tapo yɛrɛ ma u bɛ ka affaire k'a bɔ a sariya minɛn kɔnɔ ka kɛ ale Kasum Tapo ka ko ye munna ko dɔw ko avocat min disons procureur min ni o tun bɛ cour suprême na ye ko dɔw ko o y'ale somɔgɔ ye ale dun ma tɛ ni a ye cour suprême na ale y'a sɔrɔ a bɛ cour suprême na ale fanga min bɛ ale bolo k'a to ministériya la Bayo Dambele ko ale ye o sariya bɔ o hakɛ mun di ale ma a ye o hakɛ o sariya minɛn ale y'a kɛ procureur ye nka yan'ale ka kɛ procureur ye o y'a sɔrɔ minnu bɛ bi président du tribunal i n'a fɔ Sherifu Kone da sera a ma cogo min o yɛrɛ tun bɛ yen Kasoge ale tun ye procureur ye de la République communautaire tribunal o kɔnɔna la ale ye sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin u ma k'a fɔ minnu ni olu ye ministre ye olu ka ci ka bila ka ɲɛsin assemblée ma assemblée k'olu bila mise en accusation na minnu ni olu ye rendre ministre nka ni ministre ka prérogative tɛ u bolo o dossier cour suprême a maaw u ka a lajɛ ka o ka kan ka tɛmɛ sira min fɛ o fana u ka tɛmɛ o sira fɛ minnu ni o y'a sɔrɔ ministrew tɛ o enquête bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ a bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ o sira fɛ ko nka ko a wagati assemblée bɛ yen a wagati haute cour bɛ yen ko nka u ma a kɛ fo bi a yɛrɛ da sera a ma ko an ka ministre mun bɛ yen ale ye a wele ale kumana a fɛ ale ye kumakan jumɛn fɔ a ye n'o ye Mamadu Kasoge ye ale ko a ma ne ye IBK ka ministre ye maa minnu n'u ka surun IBK la i ye enquête dayɛlɛ o ka ɲi sariya don ni siga bɛ u la u ye ko kɛ ko min man ɲi tiɲɛ na sariya ka kan ka u nɔ minɛ nka ko Choguel min ni o yɛrɛ ye IBK adversaire politique ye ko i sen dalen don o ka dossier kan ko ma se ka o faamu a ko Choguel yɛrɛ tɔgɔla dossier o dayɛlɛlen don bi koyi 600,000 ko o jalaki o bɛ Choguel kan bi a 600,000 ko Choguel yɛrɛ ye 100 sara a la 100,000 a yɛrɛ ye o sara koyi k'a tɔ ye 500,000 ye mun ko ni colonne de vacances ni wari bɔra ka don la ko ka denmisɛnninw bila ka taa colonne de vacances la ko ale bɛ bɔ wagati mun na ale b'a dɔn enquête dayɛlɛ la ko Choguel poursuivilen don cour suprême disons pôle économique o ɲɛkɔrɔ ko procureur mun kun ye Banjugu Jawara ye a ye enquête dayɛlɛ ka classer ka enquête k'a ye k'a fɔ crime don crime financier a ye juge d'instruction dɔ a ye o saisi ko ale ma mɛn k'a fɔ dossier k'a classera ni dossier classera procureur a tɛ juge d'instruction saisi ale ma mɛn fana k'a fɔ ko non lieu k'o kɛra affaire la a da donna o yɔrɔ walawalali la ale ni société min yɛrɛ ni o ye juru don Mali la ka taa sanni kɛ ko o société
o tun ye ale Kasum Tapo yɛrɛ wele koyi ale ka kɛ u ka avocat ye munna ka da ka société kelen ka milliard bɔ ka minɛn san ka di Mali ma ko vérificateur ka rapport la o nana yira k'a fɔ k'a kan ka kɛ milliard 40 de milliard 65 in 25 bɛ a jɛ ko o nɔ kan sa ko Boubou Cissé n'o tun ye finance ye o ko rapport ye min fɔ ale bɛ o de wari di donc o société a nana dimi ka da k'ale ni Mali ye tɛgɛ bila sɛbɛn kɛ ale ni Mali ka bɛn a kan milliard 65 ale ka o bɔ Mali k'a fɔ k'a bɛ 40 sara a ye k'a ye Mali nɔ minɛ Mali jamana nɔ minɛ Cour suprême o ɲɛkɔrɔla la u ye ale wele ale ka kɛ avocat ye ale sɔnna o wagati la dɔrɔn IBK yɛrɛ ale nommé k'ale kɛ conseil spécial à la présidence ale ko n bɛ ka o jɔyɔrɔ ani ka taa maa minnu bɛ ka jamana yɛrɛ nɔ fana minɛ kiri la ka taa olu sɔnna don ko o baara ale ko vraiment a tɛ se ko fila kɛ ale bɔra dossier kɔnɔ ale ma sɔn ka u dɛmɛ ko maa dɔw b'a la bi k'a fɔ ale yɛrɛ ye ko i n'a fɔ ale yɛrɛ bɛ ale ye fɛn de sɔrɔ société in kɔnɔna la ko o ko bɛ cogo min ni ale tora dossier kɔnɔ yanni mɔgɔw ka a affaire ye a sariya ma yɔrɔ ye a kiri ma yɔrɔ ye k'u bɛna ale tapo de ye ko ale bɔra dossier kɔnɔ bi ko sariya sira fɛ a bɛ dɔ wele a kɛra maa o maa ye n'i ye fɛn fɔ a fana na bɔ ka i jaabi ko nin n'a nasiraw de la ale ye a nin bɔ Sumelu Bube Mayiga a ka avocaya la ka kɛɲɛ ni nin affaire ye ka d'a kan ko maa dɔw bɛ ka ale yɛrɛ tɔgɔ fɔ ale kɛra société mun ka avocat ye maa dɔw bɛ ka ale yɛrɛ tɔgɔ fɔ waati bɛ ale ye justice ministre ye ale ye maa min kɛ procureur général ye Bayo Dambele ko ale m'a fɔ a ka affaire classée ale ma foyi fɔ a ye ka da kan ale ko a ma Cour suprême ye institution de baara ka kan ka kɛ cogo min sariya la a kɛ ten ko a bɔra bi Sumelu ka avocaya la sisan a pɛrɛnnen don question bɛɛ lajɛlen k'o makɔnɔ ni maa min ye dɔ fɔ sariya sira fɛ démocratie sira fɛ a fana na bɔ k'a ka version ka o fɔ o fana o kunnafoni o dayina bɔlɔlɔ siraw fɛ kunun fɔ ka taa se bi dɔnyaw olu ma an ka don sécurité intérieure o kɔnɔna la kulu min bɛ wele global service Mali SAR la a ɲɛmaaba ni o ye Cheikh Fanta Madi Sanogo ye fa ka wari tɛ ba ka wari tɛ ma ka wari tɛ ale yɛrɛ wɔsira ka wari mun ɲini a ye o wari de ta a ko faso bɛ degun kɔnɔ faso bɛ gɛlɛya kɔnɔ faso yɛrɛ kɛsu a ka fɛkɛ faso mago bɛ dɛmɛ na ale yɛrɛ mun ye maliyɛn ye Cheikh Fanta Madi Sanogo le PDG du Global Service Mali SAR a ye a tɛgɛ bila a yɛrɛ jufa kɔnɔ CFA wari miliyɔn 70 a ye o bɔ motoba o kuru 100 a n'a kasiki ka o san ka di an ka force de l'ordre ma yaasa baara mun kalifalen don u la n'o ye anw ka lakana ani anw bolofɛn lakana ye u ka se ka teliya o baaraw olu fɛ u ka se ka fiɲɛ ka kɛ u yɛlɛnso ye ka u dɛmɛ ani k'u dɛmɛ u ka baara la c'est cela un acte patriotique un acte minnu ni a ka kan ka encourager tɛgɛrɛ ka kan ka fɔ a la a yɛrɛ ta don a wɔsira ka min ɲini a bɛ se ka di jeli dɔw ma a ye misigi bɔ n kan a bɛ se ka di rappeur dɔw ma a ye n tɔgɔ fɔ a ko ayi o commerçant b'a kɛ cogo min parti politique a président ni minɛ nin don t-shirt la i ka parti mɔgɔw dɛmɛ ni nin ye n'i kɛra président i k'i hakili to n na a ko ayi a b'a don faso la ka da ka faso bɛ degun kɔnɔ bi faso bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi wa a ma taa faso yɔrɔ bɛɛ fana na dɛ mun ni a nafa bɛ fasoden bɛɛ ye n'o ye lakana ye la force de sécurité kunu tɛnɛn don ministère de la sécurité intérieure a moto kuru 100 a n'a kasiki a tun bɛ kuru kɔnɔ yen étant un malien un opérateur économique min ɲa ka wari sɔrɔ a yɛrɛ wɔsi la a ko le patriotisme c'est quoi c'est au moment où le pays est en difficulté que ce soit sur le plan financier sur le plan sécuritaire le pays souffre aujourd'hui ale ka dɛmɛ bɛ se ka kɛ mun ye
ala ye n garisɛgɛ wari mun na n t'a wari n t'a kɛ ka jeli sɔn dɛ n t'a wari n t'a kɛ ka rappeur sɔn dɛ n t'a wari n t'a kɛ ka ko wɛrɛ kɛ n bɛ diya tɔgɔ ɲini sanga ɲini ko ayi faso bɛ degun kɔnɔ fasoden ɲuman ka baara ye mun ye i seko mana kɛ min ye ka faso dɛmɛ ni o dɛmɛnan ye ni e ye finitigilaka ye e ka dɛmɛ bɛ se ka kɛ faso ye cogo di ni e ye association tɔnden ye i ka dɛmɛ bɛ se ka kɛ faso ye cogo di n'i ye polisi ye i ka dɛmɛ bɛ kɛ faso ye cogo di n'i ye katakatani bolila ye e ka dɛmɛ bɛ kɛ faso ye cogo di ko ale ala ye min nɔgɔya ye o fitinin ale bɛ dɔ bɔ o la k'o di faso ma faso k'a yɛrɛ dɛmɛ ni a ye a kunnafoni diyara an ye an ko an bɛ nin fɔ bi k'a fɔ sini k'a fɔ sinikɛnɛ waritigi minnu fana bɛ yen u ka misali ta nin waleya sugu de kan c'est cela un acte patriotique c'est cela un geste que nous devons tous saluer que nous devons tous encourager a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen ko ala ye 2 ni 3 nɔgɔya i ye i fana bɛ se ka faso dɛmɛ dɛ i fana seko ye mun ye fasoko la rappeur a ye n tɔgɔ fɔ jeliw a ye sumu bɔ n kan balontannaw n bɛ yan han a ye photo bila Facebook kan a ye video kɛ n ɲɔgɔn tɛ yen a ko ayi faso kanu bɛ tɛmɛ ni nin sira de faso kanu bɛ taga ni nin sira de ministère maaw tellement a diyara u ye tellement a bonyana u ma wa u yɛrɛ u kumana dɛ an ka jɛmu na kunun an y'u kumakan tɛmɛ nka u ma dan o ma u yɛrɛ ye communiqué kɛ sécurité page kan ka a bila kan ka walawalali kɛ et ils ont salué Cheikh Fanta Madi Sanogo, le PDG du Global Service Mali SAR, qui a fait un acte patriotique, qui a posé, qui a montré un geste salutaire, un geste ni façon de Newman Bella Djerlin au Kanganka Tekerefo Allah. A Jessi, où est mon fort Allah de? Où est ko di Allah? Au cas sega famu kafoko a djera ouye, wa abuyana uma, wa abena udeme, ou ka barala. Ou koko renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité. Ko anga finitigila kaw munu be an lakana an bolo fen yasa o lakana ga sabati ko do farala o kan. Global Service Mali SAR le illustre honorablement ako muye ni takeda ni muye ni kayre ni a ko muye faso de nyumaya jonjon a tekere kwa kanga wara wara ukun. Ou Kodi, que la Cour du ministère de la Sécurité et de la Protection civile a servi de cadre ce lundi matin une cérémonie de remise de 100 motos de marque Adjou et 100 casques d'une valeur de près de 70 millions de francs CFA, un don Global Service Mali SAR remis au secrétaire général du département de la Sécurité et de la Protection civile, Oumar Sokoba. Côté Nendoya, Oumar Sokoba, allez, secrétaire général du ministère de la Sécurité là, allez, don, Katagado Akoro, Kabo Global Service Mali. Amaou au boulot. Ou que les gestes, selon les représentants du Global Service, s'inscrivent dans le cadre d'un élan patriotique. Ko faso kanu ni onye do Mali dembe febi ka temeni osrai Global Service Mali Maou ou ko ka temeni osrai ode olu blani mbara lade. À travers cette dotation, a-t-il souligné, le PDG, Cheikh Fanta Madi Sanogo, a tenu à accompagner le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ces motos aideront les forces de sécurité à accomplir leur mission régalienne. Que Cheikh Fanta Madi Sanogo, ka sécurité ministère, ka seka deme, ka taka nyesi uma, baramuna abe ubulu, abaram nyeti be faso dembeye, ode noka, ni moto keme, aya duma, ka seka uyere, ka ubulu ma deme, Sokoba, ale a tɛgɛ don a kɔrɔ wa a yɛrɛ a kumana koyi ne ye ale ye segali a ko u bɛ PDG fo n'o ye Cheikh Fanta Madi Sanogo ye a ye nin baara mun kɛ ko nin diyara olu ye dɛ wa baara in a nana na kumana baara in a kɛra kuma la kuma min na ni olu mago yɛrɛ b'a la kosɛbɛ koyi ka da kan faso bɛ degun kɔnɔ force de l'ordre maaw u mago a bɛ nin minɛ suguyaw la wa u mago a bɛ dɛmɛ na ni wagati na k'u bɛ Cheikh Fanta Madi Sanogo a n'a ka cɛdenw ni o ye Global Service Mali SAR ko u bɛ u bɛɛ lajɛlen fo nin waleya a kɛra waleya ye waleya mun ni fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen ko
Kwa jara u ye waleya mu ni fasoden bɛɛ lajɛlen ko nin de ye waleya mu ni a ka kan ka dɛmɛ n'a ka kan ka majamu. Selon le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Oumar Sogoba, les faits sont parlants. Oumar Sogoba yɛrɛ ko a ko ni waleya minnu filɛ ko waleya in yɛrɛ de bɛ kuma k'a ma se olu ka kuma dɛ waleya in yɛrɛ de k'o de bɛ kuma. Il s'est dit très comblé par ces gestes avec des remerciements. Remercier vivement les donateurs qui accomplit ainsi un geste de haute portée historique. A ko nin baara mun filɛ ko a ye olu jigi fa dɛ wa fɛn minnu tun bɛ ka olu jɛ a bɛna kɛ ka o fɛnw ka olu dafa maa minnu ye nin baara yɛrɛ kɛ ko nin de bɛ bila dɔfɔ kɔnɔ histoire kɔnɔ fɛn minnu n'a bɛ fɔ ko faso kanu baara fɛn minnu n'a bɛ fɔ ko faso dɛmɛ baara ko nin baara in bɛ bila o kɔnɔ a bɛ lakale san 100 ɲinan kɔ minnu bɛna fɔ encore un geste de haute portée historique. À l'en croire, c'est une aide qui tombe à point nommé parce que les forces de sécurité ont besoin d'assez de moyens actuellement pour accomplir efficacement leur mission. Wa kwa deme ka na kuma nyena anana kuma na kuma mu no olu yere mago ba la koyi kuma na kuma mi ni façon mago be deme na ya sa force de l'ordre ou ka bara abese ka nya obolo to mi. Il a lancé un appel à l'ensemble des citoyens qui ont les moyens d'aider les pays. Wa Sogoba a été bla banyu manga umade warbe munu bolo de kwa moyen me aw munu ye ka faso deme kwa ka faso deme de ka daga bara foshi te faso deme obo kwa ka misaliata Cheikh Fanta Madi Sanogo kan wartigu aw de kodo akala ka mouvement le tas seul ne peut pas tout faire ko jamana kelente cede ko faso kelente cede faut deme au cas de faso a-t-il ajouté. Ces mots de reconnaissance du secrétaire général du département de la sécurité et de la protection civile ont été suivis d'une remise symbolique des clés de 10 motos. On les doit y aller. Hier n'a pas le soro. Hier tadu. Mini dia ibise ka kala. Ibise ka sanga nyini nai. Ibise ka togo nyini nai. Jelu ayen fasada. Rapperu ayen chanter. TikTok mogo ayen bla. Facebook mogo ayen bla. YouTube ayen bla kan. Instagram ayen bla. ORTM ayen bo. Africa Blue ayen na. Téléso privé renouveau ayen na. Ayen bo ka jamu na. Ayen filmé. Akoko ayi. Cheikh Fanta Madi Sanogo. Anaka global service malis amaw. Akoko ayi. Ko anye malien. Onye faso deni. Onye malien. O bara danti se ka kɛ ko e malien ye ten dɔrɔn ala y'u garisɛgɛ fitini mun na ko u bɛ faso dɛmɛ ni o fitini ye ko ala y'u dɛmɛ ni sɔrɔ fitini mun ye wa ko faso bɛ degun kɔnɔ faso bɛ gɛlɛya kɔnɔ ko olu bɛ faso k'a dɛmɛ miliyɔn 70 k'a wari bɔ u yɛrɛ ka kɛsu kɔnɔ ka taa don minan na qu'a dit les forces de l'ordre au sein du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Bravo à M. Cheikh Fanta Madi Sanogo. Mille merci à M. Cheikh Fanta Madi Sanogo. Qu'a mené PDG la Cheikh Fanta Madi Sanogo. Faut global service Mali Sar à Teoulila à gardien folie tekere folie wakemena qu'a dit Ouma ka wartigi tɔw fana wele u ka misaliya ta u kan nin tun y'an ka bi jamu ye salamuna wadada alu ta kɔntɔnu ɲa